Oh, sige, open na. Open mo na, bebe. Gusto niya daw open yung kay ate niya, oh. Dami ang akin. Asan akin? Asan? Asan niya? Open, open. Sige, pili ka, pili. Ano gusto mong open? Okay, Sige, open mo na. Okay, di, now na. Open mo na. Open mo na, dali. Patay na dali, tugtog. Ayaw niya tayo tugtog. Kaya siguro malungkot. Bini na lang patugtog mo. Ayan, bini na lang patugtog mo. Bini na lang patugtog mo kay DJ. Ay. Tignan mo yung ano kanta ng binit eh. Hindi lagi. Ay, salamin daw, tangi. Ay, bumukas ako ng papang. Salamin. Speaker. Salamin daw. Meron palang ano yan eh. Yung voice speak. Ay, salamin sabi ni Joyce. Ba't hindi ka mag-audio yung voice command? Ayaw gumana? Yeah, why's your phone there? Why's your phone there? Ayun, kumana. Yes. Ayun, salamin bini. Ayan na, yeah. That's me. That's me. Yeah, we have another birthday girl. It's my phone. Ayan na. That's me. That's me. That's you. Where's me? Si Makoy. Nasa si Makoy. Bini, Makoy. That's me. Ayun, si Maloy. Ang dali na pipicture ko yung mga gifts pala yung si Joyce. Ay, ito, Joyce, smile ka dyan. Smile kay tita. Joyce. Smile. Dito tingin ka, bebe. Joyce. Nakatingin sa ano, yamo siya. Ayun. Ay, si ate, nakatingin si ate Liana, Napaka-arte. Ay, sorry. Ay, sus! Video and picture. Ayan, nakikita dyan yung picture. Ayun, nasama mo na sila, Maria. Dali, open natin yung isang gift mo. Wait lang sila kasi. Diyan ka muna, bebe. Para sila muna. Go. 1, 2, 3. Lapit ka pa. Hindi, sige po. Isa lang muna po. Smile. Smile, JC. Ganun ka, Kuya Simon, baba ka konti. Ganyan. Ayan. Ayan, ganyan. No, dyan na lang. Okay, dyan sa likod kami. Ayan, yung kung ka konti. Ganyan. Tayo ka lang, Ate Lobby. Tapos ganito ka. Ayan, tayo ka. Ganyan ka lang. Ayan. Yan. 1, 2, 3. JC! Picture! Tingnan mo ano to, Wait lang, 1. Mamaya, sige. 1, 2, 3. Ay, smile ka muna. 1, 2, 3, smile. Smile. Sumasayaw siya eh. Okay na yan. Ay, nagpipicture pa sila. Wait. Ayan, kaya ate Maria. Wait first. Open your gifts. Ay, sila. Apo, kumakain na po. Bukod tangin nagkanin sa bata. Sige, open mo na. Ay, nagkanin din pala si Liam. Ano ba yan?
May natira pa po doon. Oo, dapat ginawa. Kanino? Ha? Yan, help mo. Yan. O, tingin dito si Tika. What's that? Mahilig pa. Nanginginig kayo. Sus! What's inside? What's inside? Wow! Ano sasabihin mo? What is this? Ano sasabihin mo muna? Thank you. Thank you. Ah, kiss, kiss, kiss. Hug, Kiss hug. ate, kiss ate. Wow! Ay, yung gift kay ate Liana. Ay, hindi mo papasokan muna si ano. Ba't ba open mo na ba lahat Hindi, yan? hindi, isa lang. I don't know what fruit is mine. Pares kami ng... I think this is Saan? Papunta? Increase your risk of lifestyle diseases. Try Dr. Prescribed Central Vet. Glycopene to help protect your heart. Potassium tumutulo sa normal blood pressure. Chromium na sumusuporta sa normal blood Ay, sugar. mamaya na daw. Central Hindi ka Vet. na mag-open ng gift? Mamaya na pag tinopak na ulit. open gift later. Oh, later na, later. Ah, Ako kauna. nakita. Gift mo na, JC. Happy birthday. Kiss muna. Bata. Ay, naku yun. Parang gusto niyo na magbukas. Ipipil ko Bukas na nga siya isa. Kung baka sa siya isa. Happy birthday daw. Tiga mo, maldita. Oh, Maldita na naman. Puta, naka-genie ka pa na. Ay! Nakaano ka pa naman ngayon? Ay, Bini siya. Bini. Oh.